हाँ, सोना टाइगर। क्या हो गया बच्चे को? बोले ना नहीं आने के लिए तुमको ऊपर। पैर ठीक नहीं है तुम्हारा, फिर भी तुमको आना है ऊपर। हाँ। गिर जाएगा। सोना टाइगर, सोना बच्चा, सोना क्या? सोना और बच्चा क्या हो गया है? हम्म हम्म गुस्सा आ रहा है? आ, सोना सोना टाइगर, टाइगर टाइगर क्या आ रहा है सुगंध तुमको? कहाँ से आ रहा है? हम्म हम्म हम्म
जा रहे हैं हम। चलना है, जाना है नीचे, जाएं। सुना, सुना, कहाँ जा रहा है तुम? चलो नीचे चलो, तबीयत नहीं ठीक है ना। चलो नीचे, चलो नीचे जाएगा ना, नीचे चलेगा। सुना, सुना, चलेगा, नीचे जाएगा। नहीं जाना नीचे। सुना, चलो, चलो ना नीचे। सोना बच्चा मेरा, सोना। चलो नीचे चलो, नीचे चलो, चलो नीचे। नहीं जाना, जा रहे हैं हम। बाय, आ जाना, ठीक है। जाए ना। हाँ, नहीं जाना है।